Okey, sesi kali ini sesi sambung daripada pagi tadi tentang apa tu arthritis, sakit sendi, sakit lutut dan sakit tulang belakang. Tadi kita ada satu sesi tapi saya upload dalam dua video lah sebab tak muat 33 minit satu, 29 minit satu. Tak muat, hampir sejam lah sesi dia, jadi telefon saya tak boleh buat one shot 1 jam sesi video ni Jadi itu satu kes satu sesi, dua video satu sesi. Sekarang kita nak tambah sikit tentang cara nak merawat arthritis, sakit tulang belakang, tak kira lah slip disc ke, tulang belakang membengkak, bulging ke, sakit tengkuk ke, salah tidur ke, frozen shoulder juga, frozen shoulder, sakit belikat, tulang belikat kan, apalagi sakit pinggang kan, sakit lutut, sakit kaki, sakit tumit, semua-semua sakit ni, jari jemari yang keras, kejang, banyak main handphone, apa gadget, tu semua boleh mengundang juga sebab dia mengeluarkan charge positif jadi dia mengganggu charge negatif dalam tubuh kita. Jadi charge negatif kurang, ruptured, dimusnahkan dalam cecair tubuh kita, maka fungsi sel, metabolik, fungsi saraf, otot semua akan terganggu Masya-Allah. Ini semua boleh jadi juga. That's why kalau pakai handphone tu pilih yang ada blue light filter. Blue light filter dan yang canggih sikit lah, yang tak berapa panas, yang kan dia ada sistem safety dan lebih sihat kan, kurangkan mengeluarkan sinaran-sinaran blue light, UV light kan, sinaran yang merosakkan charge negatif di dalam cecair tubuh kita. Okay, alright. So antaranya lagi, selain saya cakap tadi luban kan, dan tadi kita cakap pasal pemakanan secara keseluruhan secara menyeluruh untuk mengarah kepada merawat penyakit arthritis dan radang sendi ni, sakit lutut dan sakit tulang belakang. Tadi kita dah bincang panjang lebar semua jenis makanan, hampir semua jenis makanan lah. Sekarang saya nak pergi kepada functional food. Apakah makanan berfungsi, makanan kesihatan lah yang boleh kita ambil untuk membantu. Sebab saya pernah jadi juga slip disc, sakit tulang belakang, teruk, seminggu tak boleh bergerak kan, terbaring je kan, bergerak nak pergi bilik air, ambil wuduk pun merangkak, sakit tidur pun sakit, tidur. Adik saya 2 orang pun, yang lelaki pun pernah kena kan, sampai doktor pakar dekat KPJ nak buat operation lah, suggest operation. Saya kata jangan lagi, biar dulu, sabar kan. So apa yang saya suruh buat, makan minyak zaitun extra virgin. Yang adik saya seorang lagi tu, saya suruh makan, dia sebelum kena tu, dia cerita dia selalu makan biskut lemak. Biskut lemak yang murah punya lah, bukan biskut Jacobs. Biskut Jacobs pun ada minyak sayuran juga kan, walaupun minyak sayuran bukan terhidrogen tapi minyak sayuran RBD. Okay, ni minyak yang menggunakan margarine biskut lemak yang menggunakan margarine dalam ramuan dia. Ini tak boleh sama sekali untuk orang ada sakit tulang belakang. Kalau tak ada pun dia boleh trigger mengarah kepada sakit tulang belakang margarine dalam tu ada, emulsifier pun ada. Bila ada margarine ada emulsifier, ada trans fat, ada minyak RBD. Ini tak boleh Lepas tu tepung gandum dia ada glyphosate. Itu tak teruk sangat. Saya nak fokuskan tentang tu margarine dan dairy creamer. Itu tak boleh Itu memang punca untuk menjadi penyakit sakit tulang belakang Tak kira lah sakit tulang belakang jenis apa, doktor akan bagi nama. Ni slip disc, ni bulging, ni facet joint pain kalau kat tengkuk, cervical kan, macam-macam lah nama penyakit tu. Tapi bagi kami,
benda tu dia punya pathogenesis lebih kurang sama je. Daripada punca bahan-bahan makanan yang mungkin bahan radang, bahan ejen keradangan. Margarine tu. So dia just bangkit daripada sujud je dah terus kena slip disc. Pun macam tu sebulan tak pergi kerja. Masya-Allah, jalan pakai tongkat. Kan? So stop makan biskut ni, tak boleh makan biskut sebab ada margarine. Biskut semua ada margarine kecuali biskut organik lah. Biskut BMX yang saya tunjuk dulu kan. Bio crackers from Italy yang buat pada minyak zaitun extra virgin. Tu je kan. Susah nak makan zaman sekarang ni. So memang itu punca penyakit jadi kalau kita ubat pun nanti datang balik. So the stop, alhamdulillah. Kita pergi ngurut apa semua, alhamdulillah boleh. Dah boleh sekarang okey. So tak perlu operate. Tak perlu nak buat apa-apa insya-Allah. Dia kuatkan balik sendi, rawan, so apa tu otot-otot dan tisu tendon, ligamen, semua tisu perantara, kolagen, dia kuat balik. Masya-Allah, darah jalan elok, oksigen hantar, nutrien dihantar ke tisu-tisu sendi tersebut lah. Kan dia akan membina balik, regenerate sel-sel baru. Gitu dan merawat keradangan yang berlaku kan. Right, insya-Allah. So pertama minyak zaitun extra virgin, makanlah 1 sudu 2 kali 3 kali sehari ke ataupun 2 sudu 2 kali sehari. Sebaiknya ambil selepas makan supaya diserap dalam darah secara optimum. Begitu. Alright, ataupun makan minyak kelapa dara pun boleh, ya, minyak kelapa dara. So adik saya yang nombor 2 tu dia makan minyak zaitun extra virgin. Di samping dia minum air hidrogen, molekular hidrogen. Tapi kalau belum minum air yang berkualiti sekalipun, minum air molekular hidrogen ke, minum air labu sayung ke, minum air easy water, structured water yang kaya dengan charge negatif, tapi makan margarine dia tak jadi apa-apa. Makan goreng banyak, minyak recycle banyak, makan emulsifier banyak, kan, pewarna plastiruan, dan itu semua tak memberi makna yang impactful untuk memberi kesihatan dan mengelak pada penyakit-penyakit sendi ni, arthritis ni. So kena kurangkan, kalau tak boleh elak, sekurang-kurangnya kena minimalkan, kurangkan sedaya upaya. Sebab punca dia dekat situ. Punca dia dekat situ. So makan minyak zaitun extra virgin, boleh makan minyak kelapa dara, lagi boleh makan minyak argan yang cold press punya. Cold press minyak argan, minyak zaitun extra virgin, minyak. Ini semua minyak sayuran yang cold press, perahan sejuk. Bila makanan berfungsi, minyak sayuran mesti yang diproses secara perahan sejuk, cold press, extra virgin. Kalau minyak kelapa dara, virgin coconut oil, itu semua cold press, tak ada proses kimia dan pemanasan yang suhu tinggi. Begitu alright. Dan juga minyak red palm oil boleh guna, boleh minum. Kalau red palm oil dan minyak argan ni kuat, dia punya antioksidan very strong, omega 3. Kalau red palm oil ada provitamin A, vitamin tocotrienol terlalu tinggi, dia tak boleh makan hari-hari. Makanlah selang sehari 1 sudu, kan. Minyak kelapa dara dengan minyak zaitun extra virgin boleh makan hari-hari. Ambillah 2-3 sudu sehari ke 4 sudu sehari untuk membantu merawat sakit tulang belakang, sakit lutut, sakit kaki, sakit tangan, jari-jari semua, insya-Allah begitu. Okey, selain pada itu kita boleh ambil dari segi makanan berfungsi, yang ni oil base punya minyak sayuran. Makanan berfungsi berasaskan minyak sayuran. Ada berapa tadi? 4. Minyak zaitun extra virgin, terbaik saya syorkan yang Syria punya ataupun yang Tunisia pun boleh, ataupun tak ada, tak kisahlah, minyak zaitun extra virgin pun dah cukup. Tapi the best minyak zaitun Tunisia, extra virgin Tunisia, Syria, kan, Morocco pun okey jugalah, kan, semua ni okey. Sebab minyak zaitun sana pokok dia tak ada GMO, dan memang organik lah, dia orang tak pakai spray, insya-Allah.
Dia tanaman secara tradisional. Tak perlu nak certified organic, insyaAllah. Okay. Kemudian tadi minyak argan memang daripada Morocco. Memang Morocco orang tak pakai kimia lah, biasa tak spray. Minyak argan cold press, kemudian minyak red palm oil. Okay. Minyak kelapa dara tadi, insyaAllah. So 4 jenis ni boleh digunakan untuk merawat sakit tulang belakang, slip disc, sakit tengkuk, frozen shoulder, dan sakit lutut semua. Kena makan hari lah, insyaAllah. Tapi red palm oil dengan minyak argan cold press kena ambil selang sehari. Tak boleh hari, nanti drop, tekanan darah akan drop, kita akan jadi dizzy. Begitu. Kemudian boleh juga ambil makanan yang tinggi vitamin B complex. B complex makanan bijirin lah, kita dah terangkan. Bulgur wheat, the best bulgur, yang dark bulgur wheat, ataupun pulut hitam pun bagus, tinggi antioksidan. Yang warna hitam tu tinggi pro vitamin A, carotenoids, carotenoids tinggi dalam tu. Dia ada anti keradangan yang tinggi, pulut hitam sangat bagus. Bulgur bagus, dia ada 4 elemen vitamin B complex tadi saya dah sebut. Sebab dia nak cerita pasal vitamin kan. Vitamin B ni vitamin yang diperlukan oleh setiap sel dalam tubuh kita. Sel saraf, sel otak, sel otot, sel jantung, kan, termasuk juga sel-sel sendi. Semua sel memerlukan vitamin B complex. B complex ada banyak elemen. Kau boleh semua tu kena ada lah, baru berlaku metabolic cell yang sempurna, kan. DNA, gene expression, penghasilan tenaga, kan, untuk sel punya fungsi sel, kehidupan dia. Alright. Itu saya nak tekankan dari segi minyak sajalah sebenarnya. Itu. Dan yang lain tu, kalau nak buat rawatan, sila WhatsApp saya lah, 016 436 9630. Kita boleh buat consultation dari segi terapi pemakanan dan diet terapi, dan juga suplemen, regime suplemen herba tertentu, makanan berfungsi tertentu untuk merawat, insyaAllah. Begitu. So cuba dulu ini, kan, makan minyak zaitun, dan elak makan makanan yang menjadi punca keradangan yang saya sebut tadi. Begitu, insyaAllah. InsyaAllah boleh rawat sebenarnya, dan boleh reverse, tak perlu nak buat operation lah, insyaAllah, kalau betul-betul ikut terapi pemakanan dan diet, dan juga makanan berfungsi. Kita guna minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa dara, minyak argan, minyak red palm oil untuk merawat sakit tulang belakang, sakit lutut, dan sakit-sakit sendi, arthritis semua. Untuk minum, kan, consume. Dan tambah lagi, perlu disapu tempat sakit. Minyak-minyak ni boleh disapu tempat sakit. Kalau tulang belakang, dekat tulang belakang lah, sama ada dekat L2, L3, L4 ke, ataupun dekat tengkuk ke, cervical, mana yang sakit, sapu. Sapu, gosok. Gosok dengan minyak, sama ada minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa dara, minyak argan yang perahan sejuk, cold press, ataupun minyak red palm oil. Okay. Jadi yang mudahnya ni lah, minyak zaitun extra virgin dengan minyak kelapa dara. Itu senang kita dapat. Sapu, gosok perlahan-lahan, bukan sapu je, ada tekanan sedikit lah. Tekanan sikit. Okey, tekanan sikit supaya apa? Kalau dekat lutut, sapu kat lutut. Gosok. Sapu ni macam lembut sangat, kan. Gosok ni ada tekanan sikit lah. Kemudian dekat kaki pun kita gosok. Gunakan minyak zaitun extra virgin atau minyak kelapa dara. Ataupun minyak argan boleh, tapi itu minyak tu mahal, kan. Alright. So sapu, gosok 3 kali sehari, 4 kali, 5 kali sehari, boleh. Bila-bila masa, gosok je. Kat lutut, bawah pelipat dia, kat belakang sini, gosok. Sepanjang-panjang. Kat belakang ni suruh anak atau isteri atau suami lah, gosokkan. Gosok. Kalau yang pandai urut, boleh urut.
yang ada totok punggung, totok punggung boleh guna kaedah totok punggung. Dia ada poin-poin untuk merangsang saraf-saraf yang menyambungkan kepada kalau lutut lah. Kalau sakit tulang belakang lah, dekat mana poin yang tertentu untuk merawat. So kalau tak tahu nak totok, saya rasa kat Malaysia ni pun ramai dah orang pandai totok. Totok punggung, dipanggil totok punggung. Okay, dah rawatan totok punggung. So dia macam buat getaran, vibration pada saraf yang keluar daripada saraf tunjang, saraf periferi, saraf akar. Dekat situ, dan di sisi kiri dan kanan dia, dan juga ke atas tulang belakang tu sikit lah. So dia buat getaran itu kan. Itu sangat bagus, sangat bagus untuk merawat sakit arthritis, tulang belakang, slip disc, sakit lutut, sakit kaki semua yang berkaitan dengan radang sendi. Boleh totok punggung ataupun yang paling urut, letak paling urut, dia sapu saja. Gosok, bukan sapu, gosok dengan minyak zaitun extra virgin atau minyak kelapa dara. Tu mudah gosok. Gosok dengan cara yang selesa lah kan. Gosok perlahan, gosok kan. Gosok dia akan merangsang perjalanan darah. Minyak zaitun extra, bukan minyak zaitun masak, bukan pure olive oil ataupun minyak masak. Grade minyak masak tak boleh guna untuk mengurut atau menggosok untuk merawat penyakit sendi, penyakit radang. Kita kena pakai minyak yang first grade, minyak yang terbaik, minyak yang boleh induce easy structured water dalam cecair tubuh kita, dalam darah kita. Itulah dia minyak perahan sejuk. Tumbuh-tumbuhan juga mengeluarkan charge negatif. Charge negatif ni boleh lancarkan peredaran darah dan juga menyebabkan menguatkan mitokondria dalam sel kan, meningkatkan metabolisme, boost metabolisme dalam sel kan, detoxification, oksigen diangkut. So banyak kegunaan charge negatif. Jadi kita kena guna minyak sayuran yang paling tinggi kandungan charge negatif itu minyak sayuran yang sangat hampir dengan minyak yang asal lah daripada pokok tersebut. Tak ada berlaku perubahan proses yang besar. Macam proses RBD kan, itu dah mengubah sifat fizikokimia minyak sayuran tersebut. Sebab tu dia dah tak ada manfaat. Tak ada manfaat langsung. Kita nak gosok tak ada manfaat. Just bagi licin je lah kan. Mungkin ada manfaat sikit kan. Sikit lah mungkin charge negatif yang ada. So kita guna minyak zaitun extra virgin atau minyak kelapa dara untuk menggosok, untuk merawat sakit sendi, arthritis, sakit tulang belakang, sakit lutut, kekejangan, kekerasan jari jemari kita, tangan, jari tangan dan jari kaki, sakit tapak kaki dan sakit tumit. Dia akan merangsang structured water. Dalam badan kita ada cecair air lah. Jadi kita kena rangsang charge negatif, structured easy water dalam tubuh kita untuk cecair dalam sel dan cecair luar sel. Jadi fungsi sel, tisu dan organ akan meningkat. Dia akan reverse balik. Dia akan proses reverse, menjana sel-sel baru kan, gene expression akan berlaku balik semua. Proses hemostasis akan berlaku kan, begitu. Dan merawat keradangan dan darah, nutrien supply oksigen kan sampai kepada tisu-tisu sendi tersebut untuk berlaku proses pemulihan dan reversing balik keradangan yang berlaku. Dan bagi lembut, bagi dia elastik, bagi kuat tisu kolagen, tendon, otot dan tisu rawan, cecair, pelincir dalam ruang synovial sendi tersebut. Itu guna. Gosok tu je pun dah cukup.
Itu pun alhamdulillah dah membantu dah. Alright. Ni saya bagi dia punya tips dia macam mana kita nak rawat penyakit sendi, arthritis yang melibatkan keradangan sendi. Arthritis adalah keradangan sendi. Kita dah bincang tadi kan, sendi lutut, tulang belakang dan juga jari kaki dan tangan semua. Termasuk juga tapak kaki, tumit, menyucuk ke sakit kan. Semua termasuklah. Gosok je gosok. Di samping makan, digosok juga. Gosok ni tak ada had, tak ada limit. Tak ada limit dos ke, nak gosok sekali, 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali pun boleh, tak masalah. Makan ada limit, ada dos. Tadi kita dah sebut. Semoga bermanfaat insya-Allah. Dan jika video ni bermanfaat, boleh share lah. Sila share dan like. Dan kalau nak komen, sila komen. Dan boleh subscribe juga lah insya-Allah. Okay. Kita tamatkan sesi ni. Ada 3 video lah kita buat dengan Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.